हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स, मु भाबुची आपण माने समस्त बहुत भलरे थिबे। फ्रेंड्स, आज आमे डिस्कशन करबा जहा आपण माने बहुत थो रिक्वेस्ट करथिले जे इवैल्यूएशन ऊपरे डिस्कशन करबा पई। तो प्रथमे एबे मु आपण मानकु इवैल्यूएशन, असेसमेंट एंड मेजरमेंट विषय रे कहिबी। तापरे आमे केवल ए इवैल्यूएशन ऊपरे ही आमे 100 पाखापाखी एमसीक्यू आज ए गोटिए क्लास रे ही डिस्कशन करबा, जहा कि आपण मानक पई पूरा सिलेक्टिव अछि एंड आपण माने इजीली बुझी पारिबे। आमे सेई टाइप रे डिस्कशन करबा। तो प्रथमे देखंतु इवैल्यूएशन। तो आपणकर इवैल्यूएशन भितर ही आपणकर रहुची। तो फ्रेंड्स, इवैल्यूएशन देखंतु जदी ए कंप्लीट टा गोटे इवैल्यूएशन हुए, कंप्लीट सर्कल टा गोटे आपणकर जदी आपण इवैल्यूएशन बोली धरंती, ताले ता भितरे मेजरमेंट एंड असेसमेंट गोटे गोटे पार्ट। इवैल्यूएशन होल हेले मेजरमेंट एंड असेसमेंट होची तार पार्ट। असेसमेंट एंड मेजरमेंट रो जो आउटपुट रहे ता होची आपणकर कंप्लीट इवैल्यूएशन। मेजरमेंट एंड असेसमेंट जहा आउटपुट दियंती, मूल्यांकन ताहाकू जजमेंट करे। इवैल्यूएशन ताहाकू जजमेंट करे। इवैल्यूएशन गोटे बड़ प्रोसेस जहा मध्यरे मेजरमेंट एंड असेसमेंट थाए। आपण एतिकी बुझी पारिथिबे। तो एबे हम नेक्स्ट देखिबा। देखंतु आपणकर असेसमेंट। असेसमेंट होची आपणकर प्रोवाइड्स फीडबैक। असेसमेंट को जाउची आपणकर फॉर्मेटिव असेसमेंट को एंड इवैल्यूएशन को जाउची आपणकर जोटा ऑल राउंड डेवलपमेंट को इवैल्यूएट करे, जोटा कि आपणकर समेटिव को समेटिव। तो आपणकर आउरी आगु को कहिबी देखंतु। असेसमेंट होची प्रोसेस ओरिएंटेड। असेसमेंट ता आपणकर कंटिन्यू चली थाए, जेमिति कि आपणकर फॉर्मेटिव असेसमेंट सेटा कंटिन्यू चलीची। असेसमेंट टेल्स यू हाउ स्टूडेंट आर लर्निंग। असेसमेंट आपण को कुहे जे पिला माने किपरि पढुचंती। तो एटा आपण को असेसमेंट कहि दिए पिला माने किपरि पढुचंती। किंतु इवैल्यूएशन होची प्रोडक्ट ओरिएंटेड, फलाफल। कौन कहूची इवैल्यूएशन ना, इवैल्यूएशन टेल्स यू हाउ इफेक्टिव दैट टीचिंग और प्रोग्राम वाज। इवैल्यूएशन आपण को कहे जे टीचिंग ता आपणकर केते इफेक्टिव, सेटा आपण को इवैल्यूएशन कहे। किंतु असेसमेंट कहे जे पिला माने केमिति पढुचंती। तो सेति पई कहा जाउची इवैल्यूएशन होल हेले असेसमेंट तार गोटे पार्ट। तो असेसमेंट टेल्स यू हाउ स्टूडेंट्स आर लर्निंग एंड इवैल्यूएशन। मेजरमेंट पाकु आसीबा। मेजरमेंट होची गोटे नंबर। मेजरमेंट होची गोटे नंबर जोटा परिमापन। इवैल्यूएशन आपणकर बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव हेला बेले मेजरमेंट ता केवल क्वांटिटेटिव परिमाणात्मक। काहे कि ना गोटिए पिला आपणकर एग्जाम रे 600 रु 500 मार्क रखिला, तो आपण गोटे मार्क कहिले, गोटे संख्या कहिले कि नाही, ताहा हेउची आपणकर परिमापन बा मेजरमेंट, जहार गुण होची क्वांटिटेटिव। आपण परसेंटेज कहिबा, गोटे पिला 90% रखिची, गोटे पिला 70% रखिची। तो एगुडी को सब होची गोटे गोटे माप। तो मेजरमेंट होची गोटे माप जहा आपणकर परिमाण को सूचाए, परिमाणात्मक। एंड आपणकर इवैल्यूएशन कोन करे, परिमाण हिबो प्लस पिलाटीर व्यवहार, पिलाटीर विभिन्न कार्यक्रम रे तार संपृक्ति, विषय शिक्षण रे तार आग्रह अछि कि नाही, पिला द्वारा प्रस्तुत करा जाउथबा विभिन्न सामग्री रो मूल्यांकन। तो परिमाण सहित पिलार गुण को मध्य मूल्यांकन रो अंतर्भुक्त करा जायछि। सेति पई कहा जाय मूल्यांकन हेउची बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ताले इवैल्यूएशन होची गोटे प्रोसेस जहा परिमाणात्मक और गुणात्मक, किंतु मेजरमेंट होची केवल आपणकर परिमाणात्मक। एबे निश्चय बुझी पारथिबे आपण माने इवैल्यूएशन आपणकर मेजरमेंट एंड असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन तीनोटी जाक वर्ड आपण को समान लागुथिले मध्य ता भितरे जो चेंजेस गुडी को रहिची, जहा डिफरेंस रहिची, एबे आपण निश्चय बुझी पारिथिबे। इवैल्यूएशन गोटे बड़ प्रोसेस, ता भितरे आपणकर रहुची असेसमेंट
एंड मेजरमेंट मेजरमेंट एंड आपणकर मेजरमेंट एंड एसेसमेंट द्वारा आमे पिला को इभालुएट करि थाउ आमे पिला को इभालुएट करि थाउ तो एसेसमेंट होची is a process of collecting, reviewing and using data for the purpose of improvement in the learning process. Example formative. तो आपण एसेसमेंट करंती पिला को आपणकर डाटा कलेक्ट करिवे कलेक्ट करिकी आपण जो डाटा कलेक्ट कले धरंतु पिलार एठी दोष दुर्बलता रहुची आपणक शिक्षण प्रणाली को आपण आउ टिके भल भाबे बढ़ाइबा दरकार तो पिलार शिक्षण एंड शिक्षकंकर शिक्षादान दुईटी जाकर डाटा को आपण कलेक्ट करिवे देन रिव्यू करिवे तापरे आपण जो सेथिरे चेंजेस आनिबे तो एटा आपण को बताई के assessment एटा आपण को कहि दिए evaluation is described as an act of passing judgment on the basic of set of standard तो आपणकर किंतु evaluation कोन करे आपणकर जजमेंट करे गोटे पिलार स्टैंडर्ड सेट करे तार स्टैंडर्ड ता सेट करे एठी केवल आपणकर मेजरमेंट करिकि नुह आपणकर बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव तार पाठ माने आपणकर ता पाठ्यक्रम सह पाठ्यक्रम आपणकर शैक्षिक अणशैक्षिक दुईटी जाक दिग को लक्ष्य करे आपणकर इभालुएशन दुईटा जाक को जजमेंट करे तो आपणकर एटा होची समेटिव एसेसमेंट ता होची समेटिव ता होची गोटे आपणकर इभालुएशन प्रोसेस किंतु एसेसमेंट ता होची आपणकर फॉर्मेटिव एबे आपण माने बुझी परिथिबे एसेसमेंट और मेजरमेंट इभालुएशन थारु केमिति डिफरेंस रहुची से गुडी कर एबे बुझी पाले फ्रेंड्स एबे हमें जिबा मेजरमेंट एंड एसेसमेंट जहा आउटपुट दियंती मूल्यांकन ताको जजमेंट करे एंड गोटे स्टैंडर्ड सेट करे किए आपणकर इभालुएशन आपण गोटे पिलार F1 परे तार स्टैंडर्ड आपण सेट करि परिबेनी तार स्टैंडर्ड केते आपण किछि भी डिसीजन नै परिबेनी जते बेले आपण असेसमेंट करूचंती कि जते बेले आपण समेटिव असेसमेंट जोटा समेटिव इभालुएशन करूचंती इभालुएशन सरीबा परे आपणकर गोटे वर्ष सारार जते बेले आपणकर समेटिव इभालुएशन आपण करूचंती समाप्ति सूचक मूल्यांकन सेते बेले आपण तार स्टैंडर्ड टी को सेट करि परिबे एंड ऑफ द ईयर रे डिसीजन मेकिंग आपण करि परिबे केते बेले इभालुएशन परे किंतु असेसमेंट रे आपण तार दोष दुर्बलता को देखि परिबे आपणक शिक्षण पद्धति को आहुरी उन्नत करि परिबे किंतु आपण गोटे स्टैंडर्ड सेट करि परिबे नाही तो इभालुएशन ता पिलार स्टैंडर्ड को सेट करथाय किछि विषय एकक पढ़ाइबा बा पढ़िबा परे आशा करा जाउथिबा लक्ष्य गुडिक पिला माने केते दूर हासिल करिसंती ताहा जानिबा शैक्षिक मूल्यांकन एक मुख्य उद्देश्य पठित विषय वस्तुर सामग्रिक उपलब्धिर कलना करी तार मूल्यबोध निर्णय करबा को मूल्यांकन कुहा जाय तो किछि विषय एकक पढ़ाइबा पढ़िबा परे आशा करा जाउथिबा लक्ष्य गुडिक पिला माने केते दूर हासिल करिसंती ताहा जानिबा मूल्यांकनर मुख्य उद्देश्य क्वेश्चन आसे मूल्यांकनर मुख्य उद्देश्य आसे कि नाही तो एबे हमें एमसीक्यू डिस्कशन करिबा फ्रेंड देखंतु फर्स्ट एमसीक्यू निम्नलिखित मध्यरु केउटी मूल्यांकनर एक मुख्य उद्देश्य आशा करा जाउथिबा लक्ष्य गुडिक केते दूर हासिल होईची शिक्षार्थी माने केते नंबर रखि पारुछंती फलाफल जानिबा पई ऊपर श्रेणी को उत्तीर्ण हेबा पई तो आपणकर आशा करा जाउथिबा लक्ष्य गुडिक केते दूर हासिल हेची एटा जानिबा मूल्यांकनर मुख्य उद्देश्य तो फ्रेंड्स एबे हमें कंटिन्यू एमती एमसीक्यू डिस्कशन करिबा ता भितरे मु आपण मानकू विभिन्न क्वेश्चन विषय रे एंड रेटिंग स्केल चेकलिस्ट विषय रे भलो भाबे धारणा देबी तो आशा करा जाउथिबा लक्ष्य गुडिक केते दूर हासिल हेची जानिबा मूल्यांकनर मुख्य उद्देश्य पिलार व्यवहार एबे कहि कि गली पिलार व्यवहार विभिन्न कार्यक्रम रे संपृक्ति आग्रह प्रस्तुत सामग्री आदि केउ तथ्य संग्रह करा जाय थाए केउ तथ्य संग्रह करा जाय थाए एगुडी करू पिलार मार्क रो जेमिति परिमाणात्मक तथ्य मिले एगुडी करू पिलार गुणात्मक तथ्य मिले पिलार व्यवहार विभिन्न कार्य एथिरु पिलार गुणात्मक तथ्य मिली थाए
କେଉଁ ବିବରଣୀକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା କରିହେବ? ଆପଣ ପିଲାର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା କରିବେ ମାନେ ଆପଣ ବୋଥ୍ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ବୋଥ୍ ତାର ଦୁଇଟି ପରିମାଣାତ୍ମକ ଗୁଣାତ୍ମକ ସବୁକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଉଭୟ ଏ ଓ ବି ଦୁଇଟିରେ ଧାରଣା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୂଲ୍ୟାୟନ କହିଲେ ଆମେ ପରିମାଣାତ୍ମକ ବିବରଣୀକୁ ବୁଝୁ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ବିଚାରକୁ ବୁଝୁ, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ। ଆପଣ କହିକି କଲି ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୋଥ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ପରିମାପନ ପାଇଁ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ? ପରିମାପନ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଏବେ କହିକି ଗଲି କି ନାହିଁ? ଏବେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ପରିମାପନ ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଉପରେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣ ନିଜେ କରିପାରିବେ। ପରିମାପନ ଆପଣଙ୍କର ପରିମାପନ ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟକାରୀ। ଆପଣଙ୍କର ଏହା ଦ୍ୱାରା ପରିମାଣକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସୂଚା ଯାଇଥାଏ। ପିଲାର କୃତିର ପରିମାଣକୁ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍କ ବା ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ପରିମାପନ ମେଜରମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରିମାଣ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ଠିକ ଅଛି, ପିଲାମାନେ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ, କେତେ ଗ୍ରେଡ ରଖିଲେ, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରଖିଲେ, ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପରିମାଣକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସୂଚା ଯାଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ପିଲାର କୃତିର ପରିମାଣକୁ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍କ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ରହିଥାଏ। ତ ତିନୋଟି ଯାକ ଠିକ ଅଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ? ଆକଳନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ଆପଣଙ୍କର ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ମେଜରମେଣ୍ଟ ଦୁଇଟି ଯାକ ଆପଣଙ୍କର ଇଭାଲୁଏସନର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ? ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ କି ଦୁଇଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସରିବା ପରେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ସେହି ଶ୍ରେଣୀ ପିରିୟଡ ମଧ୍ୟରେ ଅନୌପଚାରିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆପଣ କରନ୍ତି ତାହା ନିଦାନାତ୍ମକ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ନା ଗଠନମୂଳକ? ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଆପଣଙ୍କର ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ କେତେବେଳେ କରାଯାଏ? ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବେଳେ। ଗୋଟିଏ କୋର୍ସ ବା ଗୋଟିଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସିଟି କି ବିଏଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି, ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ନବୋଦୟ OAVS ସବୁ ଦିଅନ୍ତି, ତ ଦୁଇଟି ଯାକ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଯାଉଛି। ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ନା, ଆଦୌ ବି ନୁହେଁ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନୈଦାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ। ତ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ କି ଦୁଇଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ କି ତିନୋଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ, ଗୋଟିଏ ମାସ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷର ବ୍ୟବଧାନରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ଓ ଅନୌପଚାରିକ ଢଙ୍ଗରେ, ଔପଚାରିକ ନୁହେଁ ଅନୌପଚାରିକ ଢଙ୍ଗରେ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଗୋଟିଏ ପିରିୟଡ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ ଆସେ, କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ ଆସେ ନା ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶେଷରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଗଠନମୂଳକ। ଗୋଟିଏ କୋର୍ସର ଶେଷରେ, ଗୋଟିଏ ଇୟର ଏଣ୍ଡରେ, ବର୍ଷର ଶେଷରେ, ଗୋଟିଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଏହା ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ ଆସେ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରମୋଶନ ପାଇଁ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ? ସମାପ୍ତି ସୂଚକ। ନୈଦାନିକ କଣ
ନା ଯୋଉ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆପଣ କଲେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅନଗ୍ରସର ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଏଚିଭ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ରିମେଡିଆଲ କୋଚିଂ ଦେଲେ ରିମେଡିଆଲ କୋଚିଂ ପରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ ତ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ପେସିଫିକ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଡେଭଲପ ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ନୈଦାନିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ପିଲାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ନୈଦାନିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର କହିଲେ ସିଟି କି ବିଏଡ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି ତ ଏଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଦେଖିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝି ପାରିଥିବେ ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ। ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଟେଷ୍ଟ କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ମାନେ ମୂଲ୍ୟାୟନର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ସବୁବେଳେ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଡୁଛି। ତ ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କର କଣ? ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାରିତ ଆପଣଙ୍କର ଏହା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ଗଣିତ ବିଜ୍ଞାନ ସାହିତ୍ୟ ସାମାଜିକ ସବୁ ପାଠର ଯୋଉ ପିଲା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଛି ତାକୁ ଯୋଉ ପରିମାପ କରାଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧିର ପରିମାଣ ଜଣାପଡେ। କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ୍ୟତାଟା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହାସଲ ହେଇଛି ସେ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟରେ ପିଲାଟି ପଢିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ କେତେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରହିଛି ତାର ମାନସିକ କ୍ରିୟା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି କି ନାହିଁ ଭବିଷ୍ୟତର କୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ପିଲା ଗଣିତ ବିଜ୍ଞାନରେ ଭଲ କରୁଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଜାଣନ୍ତି। କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ କଣ? ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲବମ ବନାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଧରନ୍ତୁ ଐତିହାସିକ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ରାଜା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ବନେଇବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଳ୍ପ କବିତା ମାନ ସବୁ ଲେଖିବା ଏଗୁଡିକୁ ସବୁ ଆଣି ଗୋଟେ ବୋର୍ଡରେ ସ୍କୁଲରେ ସେମାନେ ଅଠା କି ପିନ୍ ଦେଇ ଲଗାନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଭାଗ ନେଇ ନଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ଏଟା ହଉଛି କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ ବା ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ। ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଆମେ MCQ କୁ ଯିବା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନର ଅଗ୍ରଗତି ଏଣ୍ଡ ଆପଣ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ତ ସେଥିରେ କଣ ହେଇଛି ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କରନ୍ତି ଦୁଇଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଢେଇବା ପରେ କି ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଢେଇବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନର ଅଗ୍ରଗତି ପିଲାଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣକୁ ଆପଣ ସେଠି ତଦାରଖ କରନ୍ତି ତ ଏଟା ହଉଛି ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରେଡ ବା ଡିଭିଜନ ବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ? ଏବେ କହିଥିଲି କି ନାହିଁ କଣ କହିଥିଲି ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଗ୍ରେଡ ଡିଭିଜନ ବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏଣ୍ଡ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରମୋଶନ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିର ସୁଧାର ଆସିଥାଏ ଉଭୟ ଏ ଓ ସି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଇଭାଲୁଏସନ ହଉଛି ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମେଟିଭ ଇଭାଲୁଏସନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ରେ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମେଟିଭ କାହିଁକି ନା ବର୍ଷ ସାରା ହଉଛି ସେଟା ତ ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷଣର ଅଗ୍ରଗତି ପିଲାଙ୍କର କେତେ ହଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଧାରଣା ନିଶ୍ଚୟ ପାଆନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିରେ ସୁଧାର ଆସେ ପିଲାଙ୍କର କଣ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଆପଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିଲା ପରେ ଆପଣ ତା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି ତ ଉଭୟ ଏ ଓ ସି।
ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇଥାଏ, ଅଣବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇଥାଏ, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। ତ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ଅଣବୌଦ୍ଧିକ ଦୁଇଟି ଯାକର ହେଇଥାଏ, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି ପିଲାଙ୍କର ହୋଲିଷ୍ଟିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ମୁଁ ଯୋଉ ଆପଣମାନେ ପଚାରିଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ରଚନାତ୍ମକ, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ। ତ ରଚନାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ, ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ସୀମିତ ଉତ୍ତରମୂଳକ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ସମାପନ, ଦ୍ୱିବିକଳ୍ପ, ବହୁ ବିକଳ୍ପ, ମେଳକ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ରାମାୟଣରୁ ରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କର, ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କି ନାହିଁ? ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ ରାମାୟଣରୁ ପିଲାମାନେ ରାମଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରିବେ, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ। ସୀମିତ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବଗିଚାର କି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି 10ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ, ତ ଏଇଟା ସୀମିତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ହେଲା କି ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ତ ରଚନାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସୀମିତ ଉତ୍ତରମୂଳକ। ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ମରୁଡ଼ିର ଯେକୌଣସି 5ଟି ଫଳାଫଳ ଲେଖ, ଏଟା ସୀମିତ ଉତ୍ତରମୂଳକ, 5ଟି ଫଳାଫଳ କୁହାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୁହାଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମରୁଡ଼ି ବିଷୟର ଲେଖ, ମରୁଡ଼ି ବିଷୟରେ ଯାହା ଜାଣ ଲେଖ, ତ ସେଇଠି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ କହିବେ 5ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ, 10ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ, ଗୋଟିଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖ, ତ ସେଇଠି ଆପଣ ତାକୁ ସୀମିତ କରିଦେଲେ, ସୀମିତ ଉତ୍ତରମୂଳକ। ତ ଏବେ ଆସିବା ଆମେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ଅନନ୍ୟ। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତରଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ଅନନ୍ୟ ଥାଏ। ଦେଖିବା କଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କହୁଛି ନା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଛି? ଉତ୍ତରଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କି ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଯିବ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଛି, କେଉଁଠାରେ, ଆପଣ ସେଠି କୋଣାର୍କ ତ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ନା। ପିଲାଟି ନିଶ୍ଚୟ କୋଣାର୍କ ବୋଲି ହିଁ ଲେଖିବ, ନ ଜାଣିଛି ଭୁଲ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନା। ଉତ୍ତରଟା ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ କୋଣାର୍କ ହବ, ସେଠି ଅଲଗା କିଛି ହବାର ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ 5ଟି କରି ମିଠେଇ ଦେଲେ 4 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କେତୋଟି ମିଠେଇ ଆବଶ୍ୟକ? ଏଟା ବି ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କି ନାହିଁ? 2 + 5 = ଡେସ୍, 2 + 5 = କେତେ? ତ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଲା? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ ସମାପନକୁ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କୋଉଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ। ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ ସମାପନ ପ୍ରଶ୍ନ। ସମାପନରେ କଣ ହୁଏ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ ହଉଛି ସମାପନ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କୁହାଯାଏ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ସମାପନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉଦାହରଣ। ଚେନ୍ନାଇର ପୂର୍ବ ନାମ ହେଉଛି ଡେସ୍, ଯୋଉଠି ଉତ୍ତରଟା ବସେଇ ଦେଲେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ସମାପନ ହେଇଯାଉଥିବ, ସେଇଟା ହଉଛି ସମାପନ ପ୍ରଶ୍ନ। 2, 4, 6, 8 ଡେସ୍, 10ଟି ଲେଖିଦବା ପରେ ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି କି ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସମାପନ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଏବେ ସମାପନ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିଲେ। ଦ୍ୱିବିକଳ୍ପ, 2ଟି ବିକଳ୍ପ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଭୁଲ, ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଗୁଡିକ ହଉଛି ସବୁ ଦ୍ୱିବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାକୁ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ଅନୁକ୍ରିୟା ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କହନ୍ତି। ଦ୍ୱିବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବିକଳ୍ପ ଅନୁକ୍ରିୟା ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜାମ ମାତ୍ର ଆଉ 2-4 ଦିନ ରହିଛି, ଯାହା କହୁଛି ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉ ରହିଛି ବିକଳ୍ପ ଅନୁକ୍ରିୟା ପରୀକ୍ଷଣ କୁହନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମେ ବହୁ ବିକଳ୍ପ। ତ ବହୁ ବିକଳ୍ପରେ 4ରୁ 5ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର OTET ରେ ଆପଣ ଦେବେ ବହୁ ବିକଳ୍ପ। ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମଟି ବହୁ ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ସେଥିରେ। ବହୁ ବିକଳ୍ପରେ କଣ ହୁଏ? ତାର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଠିକ ଥାଏ, ଆଉ ଯୋଉ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ ଥାଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ବିକ୍ଷେପକ।
कौन कहती ताकू विक्षेपक बोली कहती। देन आसिले हमर मेलक प्रश्न। मेलक प्रश्न रे क स्तंभ और ख स्तंभ थाए। तो क स्तंभर तले थिबा से जो स्तंभ जहा तले जो शब्द गुड़िक थाए ताकू कहती एकांश। कौन कहती ताकू एकांश बोली कहा जाए। स्तंभ तले थिबा प्रत्येक विषय वस्तु को एकांश बोली कहा जाए। एंड आउ कौन रहुची ए मेलक प्रश्न आपण सिना खाली क स्तंभ ख स्तंभ कहउचंती आहुरी तीनोटी स्तंभ वाला क्वेश्चन भी थाए ताकू कहती द्वैत मेलक प्रश्न। कौन कहती तीनोटी स्तंभ थिबा प्रश्न को कहती द्वैत मेलक प्रश्न। मु जहा कहूची से रिलेटेड क्वेश्चन भी मु आपण मानक पई आनीची ए वीडियो रे हम डिस्कशन करिबा। तो द्वैत मेलक प्रश्न रे मझी स्तंभ थाए एपटे गोटे स्तंभ एपटे गोटे स्तंभ। तो ए द्वैत मेलक स्तंभ रे ए मझीटा को कहती उद्दीपक एंड ए दुईटी स्तंभ को कहती प्रतिक्रिया। एटा को कहती उद्दीपक ए दुईटा को कहती आपनकर प्रतिक्रिया। धरंतु एठी लेखा हैछि पटर लेखा हैछि धरंतु एठी लेखा हैछि धरंतु 7 एठी लेखा हैछि 2 + 5 एठी लेखा हैछि 3 + 4। तो आपण दुईटी जाक को टाणीबे। तो एटा होछि द्वैत मेलक प्रश्न। एबे आपण माने भाबुची निश्चय बुझी पारिथिबे। तथापि जदि आपणकर किछि भी डाउट थाए मते कमेंट करिवे। मु नेक्स्ट जते बेले भी क्वेश्चन रिलेटेड किछि वीडियो आनिबी सेतरे आपण मानको आउ टिके क्लियर कर देबी। तो एठी हमें क्वेश्चन आसीथिला हमर वस्तुनिष्ठ प्रश्न को केते भाग रे विभक्त करा जायछि। एबे कहली कि नै केते भाग रे विभक्त करा जायछि 5 भाग रे देखि कि गली आपनको। बहु विकल्प प्रश्न रे केतोटी संभाव्य उत्तर थाए। बहु विकल्प जोटा आपण माने एमसीक्यू दउचंती 2 रु 3 3 रु 4 4 रु 5 5 रु 6 4 किंबा 5 4 रु 5 टी संभाव्य उत्तर थाए। बहु विकल्प प्रश्न रे केतोटी ठीक उत्तर थाए। बहु विकल्प प्रश्न रे आपणकर गोटिए ठीक उत्तर थाए। अन्य गुडी को विक्षेपक बोली कहा जाए। मेलक प्रश्न रे स्तंभ तले थिबा प्रत्येक विषय वस्तु को कोन कहा जाए। एबे कहि कि गली कि नै एकांश अनुच्छेद क स्तंभ ख स्तंभ एकांश बोली कहा जाए। तो फ्रेंड्स आपनको एबे मो कहि कि एमसीक्यू करबा जोको आपण मानको क्वेश्चन रो उत्तर दबा को निश्चय इजी होतबो। गोटी एकक परीक्षण पई हाराहारी केते समय लागे। एकक परीक्षण बा यूनिट टेस्ट आपण गोटी पीरियड रे ही करि थांती। गोटी पीरियड रे तो 20 रु 30 30 रु 40 40 रु 50 50 रु 60 आपण को 30 रु 40 मिनिट समय लागे। जेहेतु आपण गोटे पीरियड रे करंती एकक परीक्षण हैला कि गठनमूलक मूल्यांकन बा फॉर्मेटिव असेसमेंट हैला कि यूनिट टेस्ट हैला। तो यूनिट टेस्ट रे कहि रखे क्वेश्चन आसे एकक परीक्षण रे गोटे वर्ष को केते भाग रे भाग करा जाए। एकक परीक्षण रे गोटे वर्ष को 3 भाग रे भाग करा जाए। निम्नलिखित मध्यरु केउ उक्तिटी एकक परीक्षण पई प्रयोज्य। एकक परीक्षण पई प्रयोज्य एहा द्वारा शिक्षादान शिक्षण कार्य बातिल करा जाए। आदविक शिक्षादान शिक्षण कार्य बातिल करा जाए नाही। आपनकर सेही शिक्षादान प्रसंग पढ़ा जाउथबा पीरियड रे करा जाए। एहा पई अधिक समय आदौ भी दरकार नाही। गोटे 30-40 मिनिट पीरियड रे हे जाए। एहा साधारण श्रेणी समय मध्य रे करा जाए एवं शिक्षण कार्य अव्याहत रहिथाय। ठीक अछि। गोटे एकक परीक्षण रे आपनकर समुदाय नंबर केते रु केते होई पारे। 5 रु 10 10 रु 15 15 रु 25 20 रु 25। तो एकक परीक्षण रे आपनकर जो ओडिया इंग्लिश मैथ साइंस एगुडी को सब 25 रे हुए एंड आपनकर हिस्ट्री ज्योग्राफी आपनकर 15 रे हुए। तो आपनकर 15 रु 25 15 रु 25। लिखित परीक्षण द्वारा शिक्षार्थीर केउ परिमाप करा जाई पारे। आपनकर लिखित परीक्षा द्वारा बोध शक्ति युक्ति शक्ति चिंता शक्ति ए समस्त। मूल्यांकन और परिमापन संबंध रे केउ उक्तिटी ठीक। मूल्यांकन और परिमापन ऊपर आपनको कहि कि आसिली उभय समान प्रक्रिया को बुझांती। उभय समान प्रक्रिया को बुझांती। ठीक अछि। मूल्यांकन परिमापन उपरे पर्यवेसित। मूल्यांकन परिमाणात्मक आदौ भी नुहे।
ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ। ମୂଲ୍ୟାୟନ କଣ କେବଳ ପରିମାଣାତ୍ମକ, ମୂଲ୍ୟାୟନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଜରମେଣ୍ଟ ବି ରହୁଛି, ଗୁଣ ଗୁଡିକ ବି ରହୁଛି। ତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବୋଥ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଗୁଣାତ୍ମକ, ଏଣ୍ଡ ପରିମାପନ ହଉଛି ଗୁଣାତ୍ମକ ନୁହେଁ, ପରିମାଣାତ୍ମକ। ତ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଓ ପରିମାପନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପରିମାପନ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଗୋଟିଏ ପିଲାର ଆପଣ ଯେହେତୁ ପରିମାପନଟି ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ଉଭୟ ରହୁଛି, ତ ପିଲାର ଯୋଉ ମେଜରମେଣ୍ଟଟା ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପରିମାପନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ପରିମାପନ ଓ ଆକଳନ, ମେଜରମେଣ୍ଟ ଓ ଆସେସମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆପଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିପାରିବେ। ବିନା ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଆଦୌ ବି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପରିମାପନ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେ କହିଲା ଉଭୟ ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାନ୍ତି, ଉଭୟ ସମାନ କିପରି ହେଲେ? ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନଟା ହୋଲ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମେଜରମେଣ୍ଟଟା ତାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ତେଣୁ ଉଭୟ ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବେ? ଦୁଇଟି ପାଖାପାଖି ରହୁଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି ପାଖାପାଖି ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟାୟନଟା ହୋଲ, ତା ଭିତରେ ରୁହେ ଆପଣଙ୍କର ମେଜରମେଣ୍ଟ। ତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପରିମାପନ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଅଛି। ଆକଳନ ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ କାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ? ଆକଳନ ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ମୂଲ୍ୟାୟନ, ପରୀକ୍ଷଣ, ପରିମାପନ ଏ ସମସ୍ତ। ମୂଲ୍ୟାୟନର ଆକଳନ ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମାର୍ଥ ଶବ୍ଦ। ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଶିକ୍ଷା ସମୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ? ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଶିକ୍ଷା ସମୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ, ଗଠନମୂଳକ, ନିଦାନାତ୍ମକ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସମୟରେ ଆପଣ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ? ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ। ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ବିଶେଷତ୍ୱ କଣ? ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ, ଏଠି ଗଠିତ ନୁହଁ, ପଠିତ ବିଷୟବସ୍ତୁର ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟିଏ 40 ମିନିଟ ପିରିୟଡରେ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ କି ପ୍ରଶ୍ନ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଅନୌପଚାରିକ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆପଣ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ କରନ୍ତି ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ବହୁବିଧ କୌଶଳ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ଅନୌପଚାରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲି, ଏବେ କୌଣସି ସରକାରଙ୍କର ଔପଚାରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆପଣ ସमेଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସରକାର ସମୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି, କ୍ୱେଶ୍ଚେନ ଦିଅନ୍ତି, ସେଟା ହଉଛି ସमेଟିଭ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗଠନମୂଳକ ପାଇଁ ଅନୌପଚାରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥାଏ। ତ ତିନୋଟି ଯାକ ଠିକ ଥିବାରୁ ଆନ୍ସର ହେଲା ଏ ସମସ୍ତ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଗୋଟିଏ ସ୍କେଲ, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କାର୍ଡ, ଚେକଲିଷ୍ଟ, ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭିନ୍ନ ସିଏ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍କେଲ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ରେଟିଂ ସ୍କେଲ ହେଲା, ଚେକଲିଷ୍ଟ, ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କାର୍ଡଟି ଭିନ୍ନ। କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡିକ ସବୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟୁଲ୍ସ, ଏଗୁଡିକ ହେଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟୁଲ୍ସ। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଗଠନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ? ଫର୍ମେଟିଭ ପାଇଁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ, ରେଟିଂ ସ୍କେଲ, ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ, ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ। ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତି, ରେଟିଂ ସ୍କେଲ ୟୁଜ କରନ୍ତି, ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରମୋଶନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ? ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରମୋଶନ ନିମନ୍ତେ କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ, ସମାପ୍ତି ସୂଚକ। ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରମୋଶନ ପାଇଁ ସमेଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ବର୍ଷ ଶେଷରେ, ଇୟର ଏଣ୍ଡରେ କରାଯାଏ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯୋଉ ଭିନ୍ନ ଦେଇଛି, ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ରେଟିଂ ସ୍କେଲ ଓ ଚେକଲିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କହୁଥିଲେ, ଯୋଉ ଟିକେ ଡାଉଟ ରହୁଛି, ଦେଖିବା। ଚେକଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ। ଚେକଲିଷ୍ଟରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ୟେସ୍ ନୋ ଅର ହଁ ନାଁରେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ, ସେଠି ଅଧିକା କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବନି। ଚେକଲିଷ୍ଟରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାକୁ ଆପଣ କଣ କଣ କରନ୍ତି? ଚେକଲିଷ୍ଟରେ ଠିକ ସମୟରେ ନିୟମିତ ପିଲାଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସେ, ୟେସ୍ ଅର ନୋ, ଆପଣ ଏଠି କେବଳ ୟେସ୍ ଅର ନୋ ରେ ଲେଖିବେ। ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ଆସିଥାଏ, ୟେସ୍ ଅର ନୋ। ଦାନ୍ତ ସଫା କରି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଥାଏ, ୟେସ୍ ଅର ନୋ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ନିୟମିତ ଯୋଗ ଦିଏ, ୟେସ୍ ଅର ନୋ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖେ, ୟେସ୍ ଅର ନୋ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଚେକଲିଷ୍ଟ ୟେସ୍ ଅର ନୋ
दैनंदिन जीवन रे आपण क्वेश्चन आसे दैनंदिन जीवन रे आपण कोउ कौशल को यूज करंती चेकलिस्ट आपण पिला को दुकान पठेचंती कोन कोन लिस्ट करके पठेतिले कोउटा आनिलानी आपण चेक करिवे केमिति यस और नो टिक और क्रॉस करके तो एटा हला आपणकर जांच तालिका तो चेकलिस्ट रे आपणकर उत्तर ठीक बा भूल किंबा ठीक और भूल लेखिके आपण करिवे आपण विद्यालय रे गणेश पूजार सेक्रेटरी अछंती तो पिला मानको जो दायित्व देथिले पिला माने को काम कले कि न कले आपण केमते देखिबे से चेकलिस्ट रे ही देखिबे तो आपणकर रेटिंग स्केल होची फ्रेंड्स आपणकर 3.5.7.9 पॉइंट मने रखंतु रेटिंग स्केल टा सब बेले अजुग्म संख्यक होई थाए गोटिए पिला श्रेणी रे होतबा आलोचना रे अंश ग्रहण करे आपणकर स्केल रो पॉइंट देखंतु सबु बेले अंश ग्रहण करे बेले बेले अंश ग्रहण करे खूब कम समय रे अंश ग्रहण करे किंबा सबु बेले करे आपणकर आदौ करेनी तो श्रेणी रे आलोचना होतिला बेले पिला को जो आपण ऑब्जर्व करिकी एमिति रेटिंग स्केल गोटे आपण पूर्ण करिवे रेटिंग स्केल 3.5 पॉइंट एंड 7 पॉइंट एंड 9 पॉइंट भी अछि किंतु विद्यालय स्तर रे 3.5 पॉइंट एंड 7 पॉइंट यूज करा जाय रेटिंग स्केल श्रेणी रे होतबा आलोचना सांग मानको विभिन्न कार्य रे सहायता करे सब बेले करे ना आदौ नुहे शिक्षकों कथा को धैर्य सहकारे शुणे सब बेले शुणे ना आदौ नुहे तो ये जो चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल मु आपनको कहली पिला को जते बेले आपण पर्यवेक्षण करूचंती पर्यवेक्षण गोटे टेक्निक हेले आपणकर रेटिंग स्केल और चेकलिस्ट होची गोटे गोटे टूल्स जेमिति आपण आपणकर गाड़ी को मेकानिक को सजेबा को देइचंती तो जते बेले आपण मेकानिक को सजेबा को देइचंती गाड़ी आपणकर मेकानिक जेउ वे रे आपणकर गाड़ी को सजेइला ताहा हेउची टेक्निक जो जंत्रपाति यूज कला ताहा हेउची टूल्स तो ठीक सेमिति आपण पिला को तार जो सहपाठ्य कार्यक्रम जो रहिची आपण ताकू को वे रे ताकू आपण जजमेंट करिवे आपण पर्यवेक्षण रे करिवे तो पर्यवेक्षण हला गोटे टेक्निक बा कौशल तो आपण को जंत्रपाति नै की करिवे तो आपणकर जंत्रपाति सेठी कोन आपणकर जंत्रपाति कोन आपण मेकानिक वाला जंत्रपाति नेबे कि जेहेतु आपण टीचर तो आपण रेटिंग स्केल एंड चेकलिस्ट एंड आपणकर घटनावली विवरणी जोगुडा कि आपणकर पर्यवेक्षण रे रुहे पर्यवेक्षण गोटे आपणकर टेक्निक बा कौशल हेले रेटिंग स्केल एंड चेकलिस्ट आपणकर होची गोटे गोटे टूल्स बा साधनी तो फ्रेंड्स भाबुचे एबे आपण बुझी पारिथिबे एबे हम क्वेश्चन को जिबा एठी गोटे क्वेश्चन आसीथिला फास्ट मु ताकू बुझेबा पई स्किप करथिली एबे देखिबा मूल्यांकन दृष्टिकोण रु केउटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न आपण जेतेबेले पिला को मूल्यांकन करूचंती रेटिंग स्केल यूज करिवे चेकलिस्ट यूज करिवे प्रश्न गुच्छ यूज करिवे किंतु प्रोग्रेस कार्ड टिकू तार फलाफल लिपिबद्ध पई रखिबे ना कि आपण ताकू मूल्यांकन रे यूज करिवे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा फ्रेंड्स गोटिए अध्याय बा गोटिए एकक पाठ्य विषय वस्तु परे शिक्षार्थी मानकर शिक्षण स्थिति अनुध्यान करिबा पई केउ मूल्यांकन व्यवहार करा जाय बारंबार मु से कथा कहि थाए गोटिए अध्याय गोटिए प्रसंग दुईटी प्रसंग परे आपण को मूल्यांकन करंती आदो टेंशन नबार नाही गठनमूलक मूल्यांकन सांगे सांग लेखिबे ठीक हबो केउ मूल्यांकन द्वारा पिलार दोष दुर्बलता बा तार निर्दिष्ट त्रुटिर कारण जणा पड़े जोटी दोष दुर्बलता कथा थिबो त्रुटि कथा थिबो सांगे सांग लेखिबे निदानात्मक करेक्ट किछि भाबिबार नाही प्राथमिक विद्यालय स्तर रे केउ पद्धतिर बहुल व्यवहार होई थाए प्राथमिक स्तर रे परीक्षण भी करा जाए पर्यवेक्षण भी करा जाए उभय ए व बी औपचारिक और अनौपचारिक परीक्षण गुड़िक किपरि हेबा आवश्यक आपणकर औपचारिक कि अनौपचारिक जो परीक्षण भी हो वस्तुनिष्ठ हब विश्वसनीय हब प्रासंगिक हब ए समस्त शिक्षार्थी मानकु उपर श्रेणी रे उन्नीत करिबा पई बा सर्टिफिकेट प्रदान करिबा पई केउ मूल्यांकन व्यवहार होइथाय निदानात्मक समाप्ति सूचक गठनमूलक ए समस्त तो शिक्षार्थी मानकु उपर श्रेणी को उन्नीत आपणकर उन्नीत करिबा पई
समाप्ति सूचक सर्टिफिकेट प्रदान पाई ऊपर श्रेणी को उठेबा पाई इयर एंड रे वर्ष शेष रे गोटे कोर्स रो शेष रे आपणकर समाप्ति सूचक ही होई थाए। गठनमूलक परीक्षण केउ व्यवधान रे करा जाए? एक सप्ताह एक पक्ष एक मास तीनोटी जाक ठीक अछि। ए समस्त मानकीकृत परीक्षण कौन? मानकीकृत परीक्षण होची फ्रेंड्स गोटिए अंचलर विभिन्न विद्यालयर समान श्रेणीर पिलामानंकु नै सरकारଙ୍କ द्वारा डेट फिक्स करी गोटिए निर्दिष्ट जगारे विशेषज्ञଙ୍କ द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रस्तुत करी जेउ परीक्षण करा जाए ताकू मानकीकृत परीक्षण कुहा जाए। गोटे उदाहरण दउची जो आपणकर विद्यालय स्तर रे पठाणी सामंत एग्जाम हुए आपणकर तृतीय पंचम रे स्कॉलरशिप एग्जाम सब हुए एगुड़िक कौन मानकीकृत परीक्षण। तो एथिरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न सब आसे विश्वसनीय रुहे यथार्थ ए समस्त। तो विश्वसनीय एंड आउ गोटे आसे वैधता एगुड़िक कौन ना विश्वसनीयता होची रिलेबिलिटी जहाँ जड़े शिक्षक क्वेश्चन आसे जड़े शिक्षक गोटे प्रश्न प्रस्तुत करी 40 रु 50 जन पिला को आज परीक्षा कले 15 दिन पर कले मासे पर कले 2 मास पर कले क्रमागत भावे मूल्यांकन करिबा परे देखिले से पिलांकर समान लब्धांक रहुची किबा लब्धांक पाखापाखी रहुची तो ताकू विश्वसनीयता बा रिलिएबिलिटी कहती। वैधता बा वैलिडिटी कौन ना जो उद्देश्य नहीं कि आपण मूल्यांकन करिसंती जदि आपणकर उद्देश्यटी फुलफिल हुए ताहले परीक्षाटी बा प्रश्नटी वैध बोली धरा जाए। सामाजिक शिक्षा इंग्राजी गणित आदि पाठ विषय रे आहरित ज्ञानर परिमाप केउ परीक्षण द्वारा हुए कहिथिली बुझे कि जाइछि आपनको उपलब्धि ना अभिक्षमता अभिक्षमता जोटा अभियोग्यता सेटा एप्टीट्यूड टेस्ट सामाजिक इंग्राजी गणित पाठ विषय रो माप होउछि माने उपलब्धि परीक्षण बा अचीवमेंट टेस्ट। बौद्धिक विकासर परिमाप निमंते केउ परीक्षा करा जिवो बौद्धिक विकास रचनात्मक वस्तुनिष्ठ मौखिक सबु करा जिवो ए समस्त। ब्लूप्रिंट रे तीनोटी मात्र थाए त्रिमात्रिक ब्लूप्रिंट रे कौन थाए शिक्षण लक्ष्य प्रश्नर प्रकार भेद एंड आपणकर विषय वस्तु उपरे गुरुत्व। तो आपणकर विषय वस्तु रहिबो शिक्षण लक्ष्य रहिबो शिक्षण उपकरण रहिबो नाही आपणकर ब्लूप्रिंट रे शिक्षण लक्ष्य रहिबो प्रश्नर प्रकार विषय वस्तु ठीक अछि एई तीनोटी रहिबो त्रिमात्रिक ब्लूप्रिंट रे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न काहाकू कहा जाए? वस्तुनिष्ठ प्रश्न जेउ प्रश्न एक निर्दिष्ट शिक्षण माप करे जेउ प्रश्न एक निर्दिष्ट विषय वस्तु माप करे जेउ प्रश्नर मात्र गोटिए निर्दिष्ट उत्तर थाए। निम्नलिखित मध्यरु केउटी वस्तुनिष्ठ प्रश्नर अंतर्भुक्त नुहे? वस्तुनिष्ठ प्रश्नर अंतर्भुक्त नुहे कोउटा फ्रेंड्स आपणकर मेलक प्रश्न एटा वस्तुनिष्ठ ठीक अछि बहु विकल्प भी ठीक अछि किंतु सीमित उत्तर मूलक गोटे रचनात्मक प्रश्न अटे आपणकर जोटा सीमित उत्तर मूलक प्रश्न। स्टार्ट आपणकर सीमित उत्तर मूलक प्रश्नटी आपणकर जाए कौथिरे मुक्त उत्तर मूलक प्रश्न को जो दुई भाग रे भाग करा जायछि दीर्घ उत्तर मूलक और सीमित उत्तर मूलक बुझे कि गले कि नहीं तो सीमित उत्तर मूलकटी वस्तुनिष्ठर अंतर्भुक्त नुहे। प्रश्न को विकल्प अनुक्रिया परीक्षण कहा जाए। विकल्प अनुक्रिया कहिथिली द्वि विकल्प उत्तर प्रश्न को विकल्प अनुक्रिया परीक्षण कहा जाए। बहु विकल्प प्रश्नर भूल उत्तर गुडी को कौन कहा जाए टिके आगुरु कहिथिली विक्षेपक कहा जाए। निम्नलिखित मध्यरु केउ परीक्षण सर्वोत्कृष्ट कहा जाए? सर्वोत्कृष्ट द्वि विकल्प बहु विकल्प मेलक समापन बहु विकल्प। मेलक प्रश्न रे एकांश गुडिक किपरि हेबा दरकार? मेलक प्रश्न रे एकांश गुडिक समजातीय ना विषम जातीय? निश्चय समजातीय हेबा दरकार नले आपण केमिति मैच करिवे पिला मानकर कंफ्यूज हेबे पिला माने समजातीय न हेले। मेलक प्रश्नर द्वितीय स्तंभ को कौन कहा जाए? मेलक प्रश्नर द्वितीय स्तंभ को अनुक्रिया स्तंभ कहा जाए।
एकक परीक्षण कौन? पाठ एकक परे जेउ परीक्षण करा जाए। पाठ एकक पूर्वरु नुहे कि पाठ एकक मझिर नुहे, पाठ एकक परे जेउ परीक्षण करा जाए। एकक परीक्षणर आवश्यकता। एपरी परीक्षण शिक्षण सहायक हुए। ଏହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଖୁବ୍ କମ ସମୟରେ ବି ହୁଏ। ଏହା ଗଠନମୂଳକ ଅଟେ। ଠିକ ଅଛି, ଏ ସମସ୍ତ ଫର୍ମେଟିଭ ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ଯାହା ଫର୍ମେଟିଭ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ମାନ କେଉଁ ଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ଏବେ କହିକି ବୁଝେଇଲି। ବୈଧତା, ବିଶ୍ୱସନୀୟତା କହିଲି କି ନାହିଁ, ବ୍ୟବହାରିକତା, ଏ ସମସ୍ତ। ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁ? ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉପଲବ୍ଧି, ଭାବାତ୍ମକ, କ୍ରିୟାତ୍ମକ, ଏ ସମସ୍ତ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବର୍ତ୍ତମାନର ଶୈକ୍ଷିକ ସଫଳତାରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ସଫଳତା ଆକଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ? କହିକି ଆସିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ପିଲାଟିର ଏବେ ଗଣିତ ବିଜ୍ଞାନରେ ଭଲ ହେଉଛି ମାନେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣରୁ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପଣ କରାଯାଏ? କେଉଁ ପ୍ରକାର? ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା କଥା କହିଲା ମାନେ ନୈଦାନିକ। ନୈଦାନିକ। ଉଭୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଭିତ୍ତିକ ଗୁଣାବଳୀ ପରିମାପନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତି ଫଳପ୍ରଦ ଅଟେ? କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ? ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଦୁଇଟି ଯାକ ରହୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ସମ୍ବ୍ୟାପକ। ଓଟିଇଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ନୈଦାନିକ, ଗଠନାତ୍ମକ, ସମାପ୍ତି ସୂଚକ, ବ୍ୟବସ୍ଥାନ। ଏଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ? ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଯୋଉଟା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆପଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ନିଆଯାଇ ନଥାଏ। ନିଆଯାଇ ନଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ତ ନ ନେଲେ ଆପଣ କାହା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ? ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଧରିବେ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବେ, ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାର ଭେଦକୁ ବି ବିଚାରକୁ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟକୁ ବିଚାରକୁ ନେବା ସେଠି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ନୂତନ ପାଠ ଶିଖିବାକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ତାହା କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ? ନୂତନ ପ୍ରଶ୍ନ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ପାଠ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ତ ନୂତନ ପାଠ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ। ମାନକୀକୃତ ପରୀକ୍ଷଣରେ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ମାନକୀକୃତରେ କହିକି ଯାଇଥିଲି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ? ସ୍ପଷ୍ଟ ହବ ନିଶ୍ଚୟ, ସରଳ ହବ, ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହବ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଦୁର୍ବଳତା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ? ସବୁବେଳେ କହୁଛି ମୁଁ, ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଚିହ୍ନଟ ମାନେ ନୈଦାନିକ ଏଣ୍ଡ ତାର ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବୌଦ୍ଧିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୌଦ୍ଧିକ ଦିଗର ମୂଲ୍ୟାୟନ। ବୌଦ୍ଧିକ ଏଣ୍ଡ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୌଦ୍ଧିକ ଦିଗର ମୂଲ୍ୟାୟନ। ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ନୈଦାନିକ, ଗଠନମୂଳକ, ସାମଗ୍ରିକ। ବୌଦ୍ଧିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୌଦ୍ଧିକ ମାନେ ତାର ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି ସାମଗ୍ରିକ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ? ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସମାପନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି, ଏଠି ସମାପନ ବୋଲି ଦେଇଛି, ଠିକ ହବ। ଅବାଧ ଅନୁକ୍ରିୟା ପ୍ରଶ୍ନକୁ କେତେ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି? ଅବାଧ ଅନୁକ୍ରିୟା ଯାହା, ଯୋଗାଣ ପ୍ରଶ୍ନ ସେୟା। 4 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ। 4 ଭାଗରେ। फ्रेंड्स मो सबुबले कहिଥାଏ आपण माने जेतेबेले भी मो क्लास करूचंती गोटे कॉपी आ पेन रखिबे, इंपोर्टेंट जिंस को टिके नोट करनेबे एग्जाम आगो दिन आखि पकेबा पाई। केउ मूल्यांकन द्वारा शिक्षक निजर शिक्षादान पद्धति व्यवस्था केते दूर फलप्रद हेले ताहा जानि पारंती। आपणकर केउ मूल्यांकन द्वारा
सामग्रिक निरविच्छिन्न व्यवस्थान निदानात्मक तो आपणकर निरविच्छिन्न भी हम जदि एठी गठनमूलक था सेटा होता निरविच्छिन्न मूल्यायन क्रमान्वय जो निरविच्छिन्न भाव में जो मूल्यायन करा जाउची शिक्षक निजर व्यवस्था पद्धति केते फलप्रद होईची जानि पारंती निरविच्छिन्न ठीक अछि फॉर्मेटिव हेले भी ठीक हम बौद्धिक अणबौद्धिक गुणावलीर परिमापन बौद्धिक अणबौद्धिक संव्यापक मूल्यायन बहुत इंपोर्टाट अच्छी एबे जेहेतु आपनकर कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसी चली तो आपण मानकर से क्वेश्चन टी बहुत इंपोर्टाट कुत्तबुद्धि नायबाग दासवंश बाबर डेस यह केउ प्रकार प्रश्न यह आपणकर देखंतु कुत्तबुद्धि नायबाग दासवंश तो बाबर ठीक सेमिति केउ वंश एटा आपणकर सादृश्य स्थान निरूपण रूप परिवर्तन व्यवहार रीति तो एटा होची सादृश्य प्रकार प्रश्न दुईटी ए दुईटी सहित सादृश्य रखा सादृश्य प्रकार प्रश्न द्वैत मेलक प्रश्न रे केतोटी स्तंभ दिया जाय थाए द्वैत मेलक प्रश्न रे केतोटी स्तंभ द्वैत मेलक रे तीनोटी स्तंभ मु कहिथिली मझीटा उद्दीपक एंड दुईटी होची आपनकर प्रतिक्रिया द्वैत मेलक प्रश्न रे मझी स्तंभ रे कोन दिया जाय थाए मझी स्तंभ रे उद्दीपक एंड दुई साइड रे प्रतिक्रिया अणबौद्धिक क्षेत्र विकास मान निर्धारण पाई निम्नोक्त केउ कौशल व्यवहृत होता है केउ कौशल आपणकर पर्यवेक्षण करिवे सांगसाथी मानक द्वारा मान निर्धारण करिवे आत्मगुण निर्धारण उपरोक्त तीनोटी जाक पर्यवेक्षण कौशल व्यवहार पाई निम्नोक्त केउ साधन व्यवहार करा जाय न थाए पर्यवेक्षण रे सांगसाथी मानक द्वारा मान निर्धारण पर्यवेक्षण फर्द जांच तालिका घटनावली विवरण शिक्षक जेतेबेले करिवे एई तीनोटी को साधन भाबे व्यवहार से करंती आपणकर टूल्स एटा किंतु व्यवहार करा जाय नाही सांगसाथी मानक द्वारा मानव निर्धारण फर्द सेटा हुए नाही जेउ निर्धारण मापरे तीनोटी संभाव्य उत्तर सूचक व्यवहार करा जाय कोउटारे 3 पॉइंट रेटिंग स्केल रे तीनोटी संभाव्य थाए बेले बेले सबु बेले आदु नहे दैनंदिन जीवन रे आमे कोन व्यवहार करू एबे टिके आगरु कहउतली दैनंदिन जीवन रे आमे जांच तालिका बा चेकलिस्ट को यूज करू जांच तालिका बा चेकलिस्ट दुकान को गोटे जिंस आनिबा को लिस्ट नेके जाइचंती आसिले कोउटा आनले कोउटा नाही आपण ठीक भूल करंती चेकलिस्ट प्रस्तुत कला बेले गोटे सावधानता पर्यवेक्षण करबा को थिबा कार्य को निर्दिष्ट करिबा केउ समय रे कार्य हेबो ताकू निर्दिष्ट करिवे किए पर्यवेक्षण करिवो ठीक करिवे पर्यवेक्षण तथ्य को ठीक भाबे स्थानित करिबा पर्यवेक्षण करबा को थिबा कार्य को निर्दिष्ट करिवे रेटिंग स्केल तैयारी हेथाय जुग्म संख्या विशिष्ट ना अजुग्म संख्या विशिष्ट 3 5 7 9 पॉइंट रेटिंग स्केल शिक्षार्थीर विषयगत ज्ञान केते दूर हासिल होईछि पठित विषय वस्तु शिक्षण रे विकास घटिछि कि नाही उपलब्ध ज्ञान को प्रयोग करी नूतन कौशल करिबारे शिक्षार्थी केते दूर समर्थ होईछि ताहा जानिबा पई जेउ परीक्षा करा जाय ताकू शिक्षार्थीर विषयगत ज्ञान आपण देखिबे पठित विषय वस्तु एगुडी को कहिछि माने आपणकर उपलब्धि परीक्षण किंतु भविष्यत को आकलन पाठ प्रति तार आग्रह अछि कि नाही सेटा होछि आपणकर अभिक्षमता बा अभियोग्यता परीक्षण किंतु पठित विषय वस्तु रो विषयगत ज्ञान तार केते दूर हासिल होईछि जानिबा पई आपणकर उपलब्धि परीक्षण बा अचीवमेंट टेस्ट शिक्षादानर लक्ष्य हासिल होईछि कि नाही केउ प्रक्रिया द्वारा जणा पड़े शिक्षादानर लक्ष्य हासिल होईछि कि नाही मूल्यांकन द्वारा जणा पड़े शिक्षार्थी विभिन्न विषय रे आशा करा जाउथिबा दक्षता केते हासिल करिछि ताहा केउ परीक्षण द्वारा जणा पड़े केउ परीक्षण द्वारा शिक्षार्थी विभिन्न विषय माने तार उपलब्धि परीक्षण अचीवमेंट टेस्ट तो फ्रेंड्स एठी हमें कंप्लीट आपणकर इवैल्यूएशन असेसमेंट एंड मेजरमेंट कहा को कहते जानिले ता रिलेटेड एमसीक्यू मध्य जानिले आहुरी एमिति एग्जाम पर्यंत आहुरी अधिक रु अधिक आम एमसीक्यू डिस्कशन करिबा एमिति इंपोर्टेंट क्लास देखिबा पई मो चैनल को सब्सक्राइब करिवे
ଆଣ୍ଡ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଟିଇଟି କ୍ଲିୟର କରିବା କେତେ ଇଜି ହେଇଯିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।